सरदार मसूद खान साहब, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सरदार साहब, जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कशीदगी कम करने के इकदाम का ऐलान किया और कहा कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के कहने पर तोसी कर रहा हूँ और बैक वक्त सख्त बयानात भी जारी रखे और अब नाई हुर्मुज़ की ब्लॉकेट भी जारी है, इसको अगर हम सफारती हिकमत अमली के तौर पर देखें तो क्या ये कोई सिर्फ डिप्लोमेसी की एक क्लासिक मिसाल नहीं जहां दबाव और मुज़ाकरात साथ साथ चलते हैं, और आपके तजर्बे में ऐसी हिकमत अमली क्या मुस्तकिल पायदार अमन की तरफ ले जाती है? एक तो मैं ये कहूँगा कि सारी दुनिया ने बड़ा इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों अपने बयानात के ज़रिए और वैसे भी जंग बंदी के ख़त्म होने से पहले दोबारा मुतसादम होने के धाने पे खड़े थे। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ उनके मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मेहनत की, बल्कि आखिरी लम्हात में उन्होंने दोनों को सलाह दी और ख़ास तौर से अमेरिका को सलाह दी कि वो जंग बंदी में तोसी के लिए इत्तफ़ाक़ करें, जो सदर ट्रंप ने किया। और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि वो जंग बंदी नहीं करेंगे या उसमें तोसी नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरे, मैं अब आपके सवालों की तरफ आता हूँ कि वो एक ये है कि ये जो क्लासिकी डिप्लोमेसी है उसमें इसकी मिसाल कब मिलती है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत और उसके बाद खित्ते की एक बड़ी ताकत यानी अमेरिका और इसराइल किसी एक और इलाकाई ताकत के साथ हालत जंग में हों, और एक मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उनके दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहा हो, उनके लिए मुज़ाकरात का इंतज़ाम कर रहा हो, और पाकिस्तान की इतनी या एक मुल्क की इतनी इज़्ज़त और कदर मंज़लत हो कि दोनों मुतहारिबीन के दरमियान या जो उनके फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान वो राब्ता कार के तौर पर काम कर सके, और दोनों कैपिटल्स में, यानी मैं अमेरिका और तेहरान की बात कर रहा हूँ, तो इनके दरमियान उसका एतमाद हो। तो ये एक मैं आजकल ये कह रहा हूँ, जो भी मैंने जो टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में, कि ये एक किस्म का तारीख़ में, डिप्लोमेसी की तारीख़ में एक नया बाब लिखा गया है, क्योंकि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ताहम ये ज़रूरी है कि कोई ऐसी क़ुव्वत होनी चाहिए। आमतौर पे ये तवक्को की जा सकती थी कि या अक़वाम मुत्तहिदा इस किस्म का रोल अदा करता, या उसके बाद जो है कोई और ख़ित्ते का इलाक़ा, आमतौर पे ये रोल जो है वो कतर अदा किया करता था, जो इलाक़ाई तसादम था या उसके अलावा जो इलाक़ाई जंगें होती थी। तो लेकिन यह है कि कतर चूँकि ख़ुद हमले की जद में था, इसलिए वो ये रोल नहीं अदा कर सकता था। ओमान ने पहले किया, लेकिन पाकिस्तान को ये रोल मिला, और पाकिस्तान ने ये रोल ऐसे हासिल किया कि उसने पहले सारी दुनिया का एतमाद हासिल किया, खित्ते का, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन का, और उसके बाद वो ये किरदार निभा सका। यानी मतलब पाकिस्तान तनहा नहीं है। दूसरा, आपका जो सवाल का हिस्सा था कि बिल्कुल हमारी उम्मीद भी ये है और कोशिश भी है कि ये जंगबंदी पायदार अमन की तरफ बढ़े। सफारतकारी में टाइमिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। आपको लगता है कि इस वक्त जो भी इक़दाम हैं वो वाकई बहरान को हल करने के लिए हैं, या बड़ी ताकतें वक्त हासिल करके अपनी पोजीशंस मजीद उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं ताकि अगले मरहले में ज़्यादा बड़े हमले किए जाएं और बेहतर डील हासिल की जा सके? ईरान ने साबित किया कि उसने टाइमिंग का सही इस्तेमाल किया है। यानी मतलब ईरान के ऊपर ज़्यादा दबाव होना चाहिए था। सदर ट्रंप की तरफ से धमकी थी कि अगर उन्होंने जो है सीज़फायर से डील न की, या उनके जो निकात हैं वो उनको ना माना, तो उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी ईरानियों को। उनका आपका हर पुल, हर पावर प्लांट में तबाह कर दूंगा। और ये उनकी इस्तेदाद भी थी। वो मतलब अगर जो उन्होंने पहले से भी ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है, लेकिन उससे बढ़ के भी वो नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ईरान ने अपने असाब के ऊपर काबू रखा, और उसके बाद इस धमकी के बावजूद वो अपने इस नुक्ता नज़र पे कायम रहे कि इस माहौल में वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ सकते। और माहौल क्या था कि यहाँ एक नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से, और उसके अलावा जो ईरान के दो जहाज़ों के ऊपर, दो वेसल्स के ऊपर, एक जो है यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान में और एक इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो इस वजह से ये है कि जो है दोनों एक दूसरे को, मैं कहता हूँ कि आई बॉल टू आई बॉल थे, और यानी एक दूसरे की तरफ जो बढ़ रहे थे एक और तसादम के लिए, जंग के दोबारा आगाज़ के लिए। और इसमें एक आसाबी जंग हुई। लेकिन मैं इसमें हमें बजाय इसका तजिया करने का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए बैनुल अक़वामी बरादरी को, कि उसने एक मरतबा फिर, एक मरतबा पहले जंगबंदी करवाई, और दोबारा से एक मरतबा
دوسری پاکستان کی مرتبہ وجہ جو سے ہے جنگ، پاکستان بالکل جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے. سر، بطور سابق سفیر امریکہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پالیسی سازی صرف ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور اسٹریٹجک کمیونٹی بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو ایسے میں جب بیانات ایک طرف اور پریکٹیکلی اقدامات جو ہے وہ دوسری طرف ہوں، کیا ہمیں اصل پالیسی کو بیانات سے الگ کر کے پڑھنا چاہیے؟ اور اس کیس میں اصل ڈائریکشن کیا نظر آتی ہے؟ یہ ایک مختلف امریکہ ہے. یہ وہ امریکہ نہیں جو میں نے دیکھا تھا. میں 2024 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر رہا، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا دور تھا، اور پہلے بھی میں امریکہ میں رہ چکا ہوں. تو یہ ایک مختلف دور ہے. اس میں جو سب سے قداور شخصیت ہیں وہ صدر ٹرمپ ہیں، اور خارجہ پالیسی ہو یا دفاعی پالیسی ہو یا تجارتی پالیسی ہو یا معاشی پالیسی ہو، وہ فیصلے کرتے ہیں. اور ان کا ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ جو ہے وہ دنیا کو سگنلز دیتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ان کی ٹویٹس آتی ہیں، ٹویٹس نہیں جو پوسٹ آتی ہیں، اس کی وجہ سے ساری عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اپنی دفاعی پلاننگ اس کے مطابق کرتے ہیں. تجارت اور معاشی امور کے بارے میں وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. تو وہاں فرد واحد نے ایسی طاقت حاصل کی ہے جس کی نظیر امریکی سسٹم میں نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا کانگریس سے نہیں پوچھا جو ان کے آئین کا تقاضا ہے، اور اسے آپریشن کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آج تک اسے آپریشن کہہ رہے ہیں، جنگ نہیں کہا. حالانکہ انہوں نے وزیر دفاع کا عہدہ بدل کے وزیر جنگ کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی دور ہے. اس دور میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صدر ٹرمپ بالکل ایک بادشاہ کے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں، اور ان کے ہیں رفقا، اور ان کی سارے کے سارے ڈپلومیسی اور فیصلے بھی ٹویٹر پہ، ان کے سوشل میڈیا پہ ہی چل رہے ہیں. سر، مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو آپ کے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. وہ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے عام طور پہ وزیر خارجہ جو ہوتے ہیں وہ کسی جو سفارتی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت مارکو روبیو ہیں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ. وہ ان کا رول ثانوی ہے. جو بڑا رول ہے وہ اسٹیو وٹکاف کا ہے، اور ان کے بردر ان لا، صدر ٹرمپ کے بردر ان لا جو ہے جیرڈ کشنر کا ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت روایتی انداز میں سفارتکاری نہیں ہو رہی. اس کا ہر راستہ جا کے صدر ٹرمپ کے اوپر رکتا ہے. بالکل صحیح. جی آپ پوچھ رہی تھی، ٹھیک، سوال پوچھ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو اسلام آباد ٹاکس کا جو اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو آپ کے ایکسپیرینس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کیا اعتماد کی کمی، زمینی حقائق، یا فریقین کے اندرونی سیاسی دباؤ؟ اور ان تینوں میں سے کون سا فیکٹر زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے؟ اور کیا امریکہ اور ایران کی قیادتیں واقعتاً کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں؟ یہ تینوں چیزیں انفلوئنس کریں گے ٹاکس کو، لیکن اس سے پہلے اعتماد سازی کا آپ نے لفظ استعمال کیا. تو اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم کرے. جواباً ایران جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھولے. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ امریکہ یہاں محاصرہ ختم کرے، یعنی یہ جو اس نے گلف آف عمان میں کیا ہوا ہے ایران کی بندرگاہوں کے خلاف، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ممکن ہے اپنی افواج یہیں رکھیں، جو ان کے بحری بیڑے ہیں ان کو یہیں رکھیں،